दया सकाशु आज मध्याह्न समय मध्य प्रिय परिवार पद्मन माली और सानंदिनी माली माने मंडली को प्रेम करी तीन समिति प्राचीन गण जाति कुटुंब परिवार वर्ग प्रमुख जो दास परिचय महाशय परिचय मान और साहिर अनेक को आह्वान करी एक विशेष उद्देश्य नहीं आज उपासना करने सुजोग प्रदान करछंती आमे धन्यवाद दउछु। तेबे समय विलंब होईछि तेतिपय आमे आज उपासना आरंभ करने को जीवा। तेबे परिवार पक्षरु मंडल को आह्वान करिछंती से जनइछंती गृहटी को से रिनोवेशन आउ टिके पुनर्नवीकरण करिछंती जो गृह से बास करुले पुनर्निर्माण करिछंती। गृहटी को पुनर्निर्माण करिछंती पुणी पक्ष भागरे गोटे घर छात पकड़े और से संगे पारिवारिक व्यवसाय वाणिज्यर सफलता से संगे परिवार विशेष अनुरोध रही दुईटी झी और गोटे पुओ और दुई झी से विवाहित पाने अच्छा तेरे ये दुई झील को आज परिवार सामग्री दे को विदाई देवे ये समस्त सकाशे आज आह्वान कर मंडली को प्राचीन गण को तीन समिति दासदासी को परिवार वर्ग ज्ञाति कुटुंब समस्त को आम धन्यवाद दूसरे। तेरे ये समस्त मिसी एक धन्यवाद और उपासना आम आरंभ करवा। तेरे धन्यवाद उपासना गृहर नवीकरण अन्य जहाँ कहली धन्यवाद उपासना आरंभ करी आम प्रार्थना अशोक करवा। मो समय अनुरोध करी आम मंडलीर दिकन पानी दिकन आज्ञा को और से संकेत प्रार्थना अशोक साहाय्य करंतु तापर आम उपासना आरंभ करवा। आसंतु प्रार्थना मनोযোগ हेबा। पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता परमेश्वर आम तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद दूँ अपा इस समय प्रभु गृहकर्ता आह्वान क्रमे मंडली तीन समिति पुणी अन्य बंधु परिजन पुणी पिता साहिर समस्त भाई भौणी मानक से आह्वान करी एकत्र करी तुम दास महान दास को मत आह्वान करी एखाने एक धन्यवाद उपासना आरंभ करने जाऊँ। पिता परमेश्वर जो उद्देश्य अच्छी गृह को नवीनकरण कर दुई झील को सामग्री सहित उपहार सहित से विदाय देवे समस्त कार्यक्रम प्रभु से चिंता करी मंडल को आह्वान कर बर्तमान उपासना आरंभ करने जाऊँ। तुमको आह्वान करुँ प्रभु आस आम मध्य तुम्हें उपस्थित हो आज वाक्य द्वारा तुम्हें परिवार आम समस्त कथा कह पुणी समस्त कार्य आरंभ पर्यंत उत्तम समर्थना साहाय्य कर गौरव आदर महिमा तुम दे छोट निवेदन प्रार्थना जीशु ना मागुची पिता आमेन। धन्यवाद आज्ञा को प्रार्थना साहाय्य कर 69 पृष्ठ समस्त मिलमिशि धन्यवाद घेनो प्रभु अंगाम अंतर स्तुति प्रशंसा है सदा प्रभु हे तुमर धन्यवाद घेनो प्रभु
भंगाम अंतरर स्तुति प्रशंसा हेओ सदा प्रभु हे तुमर धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर धन्यवाद घेन प्रभु भंगाम अंतरर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर तुमे पथ तुमे सच जीवन ए जगतर शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर तुमे पथ तुमे सच जीवन ए जगतर शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर हे करुणामय हे मंगलमय हे करुणामय हे मंगलमय धन्य 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 हे नाम तुमर धन्य 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 हे नाम तुमर धन्यवाद घेन प्रभु नाम अंतरर स्तुति प्रशंसा हेओ सदा प्रभु हे तुमर स्तुति कर्ता त्राणकर्ता रक्षा कर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर सृष्टिकर्ता प्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर आहे सुधामय आहे मधुमय आहे सुधामय आहे मधुमय जुगे जुगे धन्य हे ओ नाम तुमर जुगे जुगे धन्य हे ओ नाम तुमर धन्यवाद घेन प्रभु नाम अंतरर प्रशंसा हेओ सदा प्रभु हे तुमर धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ आहे सत्य सनातन परमेश्वर आहे सत्य सनातन परमेश्वर धन्यवाद घेन प्रभु नाम अंतरर स्तुति प्रशंसा हेओ सदा प्रभु हे तुमर समस्ते प्रभु प्रशंसा कहवा कि हालेलुया पूरा कि हालेलुया पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करवा ଆମର ମହିଳା ସମିତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶରୁ ସେମାନେ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ। ସଭାନେତ୍ରୀ ମା ପଢ଼ିବେ 100 ଗୀତ ସଂହିତା 100 ଗୀତ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ। 103 ଗୀତରୁ ପ୍ରଥମ 4-5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମା ସେ ପାଠ କରି ଶୁଣାଇବେ।
हे सकल देश तुम्हें माने सदाप्रभु उद्देश्य आनंद ध्वनि कर आनंद रे सदाप्रभु का सेवा कर गान करी ताहां छामुक आस सदाप्रभु जे परमेश्वर अटंती यह तुम्हें माने ज्ञात हो से आम मान निर्माण करी और आमे माने ताहांकर अटु आमे माने ताहांकर लोक और ताहांकर प्रवास्थान रमेश धन्यवाद करू करू ताहांक द्वार रे और प्रशंसा करू करू ताहांक प्रांगण रे प्रवेश कर ताहांकर स्तव कर और ताहांक नामर गुणानुवाद कर कारण सदा प्रभु मंगलमय ताहांक दया अनंत काल थाए आउ ताहांकर विश्वस्त पुरुषन क्रमे थाए आसंतु शास्त्र रे अध्ययन करिबा गीत संहिता 103 पर्व 1 ठारू 4 पद पर्यंत मु पाठ करी 5 पद पर्यंत मु पाठ करी हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर और ताहांकर मंगल दान सब पासर नाही से तुम्हारा अधर्म सब क्षमा करंती से तुम्हारा रोग सब सुस्थ करंती से विनाशरु तुम्ह जीवन मुक्त करंती से स्नेहपूर्ण करुणा और दया रूप मुकुट रे तुमको भूषित करंती से उत्तम वस्तु रे तुम्हारा मुख तृप्त करंती तहु उत्कृष्ट पक्षिनाय तुम्हारा नूतन यौवन हुए प्रभु पठित वाक्य सबल प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु वर्तमान समय माने प्रभु का वाक्य शुणा जा तेरे प्रार्थना सब करवा परिवार पक्षर प्रभु को दास आचार्य परिछा महाशय को मैंने अनुरोध कर मंडली को जनई मध्यम समय मैंने प्रभु वाक्य जीवंत वाक्यटी मैंने शुणा जा तेरे वाक्य शुणा पूर्व अनुरोध करे आम काउरी आज्ञा को प्रार्थना सब करूँ मैंने प्रभु दास मुख दे जीवंत वाक्य शुणा आसत आम प्रार्थना अंशग्रहण करवा पवित्र स्वर्गस्थ पिता तुम्हारे महाआश्चर्य नाम धन्यवाद करुछु गौरव प्रशंसा करुछु एह दिन सकाशे प्रिय परिवार मध्य को प्रभु मंडली समिति मैंने प्राचीन मैंने पुणे प्रभु दास दासी समस्त को तुम्हें प्रभु आनीछ से तुम धन्यवाद करुछु प्रभु ये समय जो उद्देश्य नहीं आम एकत्रित अच्छी तुम जानछ समस्त विषय तुम आशीर्वाद हस्त से मंगल कर बोली प्रार्थना करुछु पुणी प्रभु ये समय तुम्हारे महान दासों ठार आम वाक्य शुणा जाऊँ तुम प्रत्येक को प्रस्तुत होगा दियो जेपरी वाक्य मध्यम आम तुमको जानबू तुम निकटवर्ती हेबू तुम ठारे आशा भरोसा रखी जीवन काटवा पारू एपाई प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु आरंभ कर समाप्त कर गौरव प्रशंसा तुम्हारी हो यीशु का नाम प्रार्थना करें आमेन। धन्यवाद। प्रभु प्रभु गौरव नाम धन्य हो प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे परिवार डक्टरे सक्रियता पूर्वक जो मंडली बालक निगम कर्मकर्ता कर्मकर्त्री अन्य प्रभु दास दासी मान निकट में प्रभु जीशु नाम समस्त नमस्कार अनेक समय आम बसीचु तेणु मुझे जहाँ कहवाक चाहूँगी मंदिर शुणु आम घर केमिति घर हेबा दरकार डिजाइन नुह अन्य एक कारण अच्छे जे जड़े विश्वासी घर कि घर हेबा दरकार ताहा होछि मो 7 प्रकार घर कथा कहबी सही प्रकार हेबा दरकार किंतु जानि रखंतु जे जे विश्वासी नुह तार घर जेते बड़ हेले भी तार घर विश्वासी गोटे छोटिया कुटीर संगे सामान ना उदाहरण स्वरूप जिरेमिया 5 पर्वर 26-27 टी पढ़ु जे दुष्टर घर गोटे उदाहरण देला परे धार्मिक घर कथा आलोचना बंधन सब चिंता बंधाई अछंती एथि नमस्ते बंधन एक सीमा बाहरी
ପାଠ 5ର ଜିରିମିୟ ଦିଶାଇଥିଲା ଯେପରି ପିଞ୍ଜର ପକ୍ଷୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ଛଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବେଶ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଉ କେତେ କୋଠା ବି କେତେ ତାଲା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଛଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ ଥାଉ ସୁନା ଗହଣ ଥାଉ ଯାହା ବି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଘର ବିଶ୍ୱାସର ଘର ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେମିତି ଘର ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଘର ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି ମୁଁ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଚାଳ ଘର ହେଉ ପକ୍କା ଘର ହେଉ ଯାଏ ସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘର ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ। ମୋର ଘର ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପୁଣି ପରିବାର। ନମ୍ବର 1 ରକ୍ଷାର ଘର। ଆମ ଘର ରକ୍ଷାର ଘର ହେଉ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 27 ପଦରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମିଶରରେ ସଙ୍କଟ ଘଟିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରକୁ ରକ୍ଷା। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମମାନେ କହିବ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବଳିଦାନ। କାରଣ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ଆଘାତ କରିବା ବେଳେ ସେ ମିଶରରେ ପ୍ରବାସୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗୃହ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେ ସଙ୍କଟ ହେଲା ମିଶରରେ କାହାର ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନ ନଥିବା ଘର ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରକୁ ରକ୍ଷାର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ଧକ୍କା ଅଛି। ଆଉ ବତାସ ବହିଲା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘରକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ବାଲି ଉପରେ ଥାଉ ପଥର ଉପରେ ଥାଉ ଧକ୍କା ମାରିବାଟା ମାରିବ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନାହିଁ ରକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଆମ ଘର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରକ୍ଷାର ଘର ହେବ। ନମ୍ବର 2 ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ପର୍ବର 28। ଅବିଗଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥିର କରିବେ। ସୁସ୍ଥିର ରହିବା ଦରକାର। ଘର ସବୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତିର ଢେଉ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣର ଢେଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଘରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଏପରି ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେପରି ଘର ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଘର ହେବ ସୁସ୍ଥିର। ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କହିବି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 2 ପର୍ବ 24 ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥିର କରି ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ମୋତେ ବସାଇ ଅଛନ୍ତି ଓ ଯେ ମୋ ଗୃହ ଦୃଢ଼ କରିଅଛନ୍ତି। ଘରକୁ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ଘର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ଦୃଢ଼। ଆମର କେତେ ସିମେଣ୍ଟ କର କେତେ କୋଉଠି କର ଦୃଢ଼ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ। ଏହା ସିମେଣ୍ଟେଡ ଦୃଢ଼ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦୃଢ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହର ଦୃଢ଼। କୌଣସି ଝଡ଼ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ଫାଟ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଅପ୍ରେମ ଅମିଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅଶାନ୍ତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିବେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 13 ପର୍ବର 13-14। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ତଣୁ ଦାଉଦ ନଗରକୁ ଆପଣା ଗତିକି ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହା ନେଇ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଗାଥିୟ ଓବେଦ ଇଦୋମର ଗୃହରେ ରଖିଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଓବେଦ ଇଦୋମର ପରିବାର ସହିତ ତାହାର ଗୃହରେ 3 ମାସ ରହିଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଓବେଦ ଇଦୋମର ଗୃହକୁ ଓ ତାର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ଘର ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଯେତେ ଦାମର ଘର ହେଉ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଘର ହେବାର ଅଛି। ମୋ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର। এই সময়ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आशीर्वाद घर बोली स्वीकार करेंगे, घोषणा करेंगे, आशीर्वाद घर करेंगे। किंतु आउ तार तथ्य को कहूनी से जो घर आशीर्वाद घर है कम दिन भितर 3 मास गोटे अद्भुत कथा। वर्ष वर्ष व्यवसाय करुचु, वर्ष वर्ष चाकरी करुचु, धन दान सब अर्जन करुचु, आम घरे आशीर्वाद अच्छी कि नहीं? ना दंड अच्छी, ना क्लेश अच्छी, ना अभिशाप अच्छी, कौन अच्छी आम निर्णय करने दरकार। तेणु घर को समर्पण करा जाए जे परमेश्वर को आशीर्वाद गृह कौन पाए नियम सिंधुक व्यवस्थार नियम पेड़ी घरे जगह समस्ते डरीगले। दाऊद भी नहीं पारे ना डरीगले, कारण उस मरी जीवु से लोकटा धैर्यर सहित नियम सिंधुक को स्थान देले निज घरे। हृदय ए मन निहाती रहिबा दरकार। वर्तमान ईश्वर वाक्य आम घरे स्थान पाई बाइबल रही नुह। बाइबल तो समस्त घर अच्छी, क्या घर ना मत कार घर घर बाइबल कोठी अच्छी से घर कर्ता कर्त्री को जना अच्छी कि नहीं बाइबल कोठी क्या घर बिल्कुल नहीं। आओ इत्यादि कथा छाड़ू परमेश्वर वाक्य आम घरे आम परिवार स्थान पाइबा अति शीघ्र परमेश्वर बड़ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। परवर्ती कथा प्रभु आम घर को केमी घर करने चाहते। प्रभु कहले जे तुम जिते बड़े दिज जीव घरे कह शांति घर अपन लुक 10 वर्ग 13 पद प्रभु गौरव नाम धन्य हो। हाय दंडर पात्र कोराजिन माथ्यू 10:13 शुणु भल कर माथ्यू 10:13 सेही गृह जेबे यज्ञ तेबे ताहा प्रति तुहमान को शांति बर्तु, किंतु ताहा जदि यज्ञ नुहे ताहेले तुहमान को शांति तुहमान को निकट को बाहुरी आसु। योग्य घर हेबार अछि, कुड़िया घर हेउ। प्रिय भाई बहन माने प्रभु को पिला माने सुनंदो आपणकर घर योग्य घर हेबार जे प्रभु को दृष्टि दे ना गंडगोड़िया घर ना विशृंखला घर ना कजिया घर को घर आम घर प्रभु कहले जब तुम जीव मंडली जीव जो घर को जीव से घर फास्ट को नेबार अछि योग्य घर हेले आशीर्वाद बर्तिबो नहले आशीर्वाद बाहुली परिवार ठीक रहिबार अछि परिवार ठीक प्रभु को विश्वास करिबार अछि योग्य एवं शांति घर पुणी शुणु आउ को घर हेबाकू जीवार संभावना अछि लोक 19 पर्वर न प्रभु का गौरव नाम धन्य हो। सेतिरे जीशु तांको विषय रे कहिली आज एही गृह रे परित्राण उपस्थित होई अछि। धन्यवाद। से चिंता करंतु टिके जखियो जीशु को देखिबा पाई जाने चेष्टा कले ताको ए कथा कहिबा कथा जे तू परित्राणर अधिकारी हेलु बोली, किंतु कोन कहले परमेश्वर गृह रे बाजू बंदर कबाट खिड़की भीतर कौन भावुं गृह परित्राण आम घरे अच्छी कि प्रिय बंधु मैंने मत चिंता करने हम आपण को चिंता करने हम ए सब अंशी कि आम ना नहीं परित्राण कौन ताहा तो ख्रिस्टियान भल रे कोठी अच्छी परित्राण प्रचार रेफरेन्स कहीदे पारो किंतु परित्राण पाइबाटा अनुभव करने शेष कथा कहि मुझे प्रेरित 16 पर्वर 15 पद एवं 34 जय प्रभु। पुणी से और तांकर परिवार बाप्तित होला उतारे से आम्भ मानू विनती करी कहली आपण माने जदि मते प्रभु निकट में विश्वस्त बोली विचार करियो थांती तेबे मोर गृह को आसी वास करंतु आउ से आम मान को बड़ाइले। आउ 34
ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନି ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରର ଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ହେବାର ଅଛି। ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କର, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଥିବ ଜୀବନରେ କେବେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଡାକିଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଡାକିଛନ୍ତି କେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ? ଚାନ୍ସ ଅଛି? ଏ ଚାନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି କି? ନିହାତି ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ପକେଇବାର ଅଛି, ଖାଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ତାକୁ ଆତିଥ୍ୟର ଗୃହ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଯେବେ ଆମକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ବୋଲି ଡାକିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଆତିଥ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଘର ଆମର ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୃହରେ ଥାଉ ଏହା ହଉଛି ବାସସ୍ଥାନର କୁଡ଼ିଆ ଘର, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଏହା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, 2 Corinthians 5:1-2। ଏଇ ଘର ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଆମର ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁର ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହତ ନିର୍ମିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଘର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଠି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଏଇଠି ମେହେର ଘର ଥାଉ ନଥାଉ, କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଆମର ଏହା ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ରହିବା ଅଛି। କରିବାର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପରିବାର ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ, ଏହା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୱଂସ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଜୀବନ ରୂପ ଗୃହ ପାଇଁ କୌଣସି ଝଡ଼ ନାହିଁ, ପାରିବ ନାହିଁ, ବତାସ ପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ କରିଥାଉ। ଯଦ୍ୟପି ଲେଖା ଅଛି ଯେ, ଆଉ ଶେଷ କଥା ବୋଲି ଗୋଟେ କହିବି, ଗୀତ 31:1। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଘର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ 31 ପର୍ବର 2 କଥା ଗୋଟେ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଶରଣ ନେଇ ମତେ ଉଦ୍ଧାର, ମତେ ଉଦ୍ଧାର। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଶୈଳ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥକ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଦାନ୍ୟତା ଦେଇ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଜ୍ଞା କହିବେ ପରମେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପଢିବା ନାହିଁ। 2 ବିବରଣ 28:2 ଯେବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ବର୍ତ୍ତିବ, ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧର। ତୁମେ ଯାହା ଯାହା କରିବ ତାହା ସଫଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା କରିବ।
आम हस्तगत कर्म जोटा को छुई पार प्रभु ता आशीर्वाद परिणत करेंगे। प्रभु करंदु उपति प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें समस्त प्रभु पुणी आपण निकट में प्रार्थना करी समस्त निमंत दयार महान प्रभु गृह पुनर्निर्माण तुम्हें अवकाश दिल गृह को समर्पण कर प्रभु गृह को व्यवहार कर बसवास कर दिनपात कर सुरक्षा निरापत्ता सहवर्त हो आपद विपद रोग व्याधि प्रतिकूल शक्ति दुस्वप्न सब तुम आश्चर्य नाम निवारित हो आउ जिते जो जीवे आसबे सुरक्षा निरापत्ता सहवर्त हो आउ एम हस्तगत कर्म परिश्रम वाणिज्य को आशीर्वाद छाड़ा रीति अनुसार छाड़ा हस्तगत कर्म आयोजन में प्रचुर प्रचुर भाव में आशीर्वाद मंगल आम समस्त सहवर्ती हो प्रभु यीशु प्रार्थना केवल परिवार नुहे आम समस्त निमंते अति सुंदर वाक्य मैंने ये 7टी गृह आम नितांत आवश्यक किपरि भाव में आम प्रभु रही गृह बास करवा अनंत काल बंचा ये सुंदर वाक्य आम प्रदान कर प्रभु प्रिय दास को मंडली पक्ष तथा परिवार समस्त पक्ष जनाओ प्रभु वाक्य आशीर्वाद करते वाक्य शुणिलु समस्त आवश्यकता मंगल कर टिकट निर्माण को वाक्य मध्य प्रार्थना करेंगे कारण समस्त नितांत वाक्य समय आवश्यकता गृह आवश्यकता जोटा कि आम आसंत प्रार्थना मनोयोग पिता ये प्रभु तुम से महत नाम को आम गौरव प्रशंसा कर कारण प्रभु तुम दासंकर आह्वान प्रकार मंडलीर मुख्य कर्मकर्ता सहित प्राचीनगण समिति तथा तुम कर्तव्य सहित परिवार बंधु बाग साई पड़ा समस्त सहित प्रभु एक धन्यवाद सुंदर अवकाश धन्यवाद दौ प्रभु ये धन्यवाद उपासना करू करू प्रभु तुम दासों द्वारा सुंदर शिक्षा पाइछु ये समस्त शिक्षा प्रत्येक परिवार प्रत्येक लोक आवश्यक जेपरि समस्त विषय जानू बुझू से तुम दया अनुग्रह आशीर्वाद प्रभु ये प्रार्थना कर प्रभु प्रथम मालिक प्रभु तुम्हें दया कल अनुग्रह कल एक पुत्र 2 कन्या दल से निमंते प्रभु जो समस्त चिंता समस्त बोझ था प्रभु से तुम्हें दया अनुग्रह कल आज से झील मान प्रभु जगत हिसाब से प्रभु कि जिन दे छाड़ापी से चाहते समस्त विषय तुम्हें अनुग्रह कर तुम आमको धन्यवाद दौ गौरव कर विशेष कर प्रार्थना कर प्रभु ये परिवार को प्रभु तुम्हें भल नूतनीकरण करने तुम्हें अनुग्रह कल आशीर्वाद कल समस्त विषय तत्वाधान कल तेणु प्रभु से मंडली निकट में प्रभु धन्यवाद प्रार्थना उत्सर्ग करने चाहिए प्रभु ये गृह शांतिकार गृह है गृह प्रभु से जीवा आसवा पथर समस्त विश्व तुम्हें से तत्वाधान कर प्रभु जेपर प्रभु गृह कर्ता तुम्हें हम प्रभु से दया कर तुम उपस्थित जेपर अनुग्रह कर परिवार को तुम्हें दया अनुग्रह आशीर्वाद कर प्रार्थना कर समस्त कार्य तुम श्रीमुख हस्त रखी आशीर्वाद कर प्रार्थना कर व्यवसाय वाणिज्य तुम अनुग्रह हस्त रख प्रार्थना कर पुत्र कन्या को तुम अनुग्रह आशीर्वाद कर प्रार्थना कर दया बेष्टन कर आशीर्वाद कर से जो चिंता जो भावना से समस्त तुम्हें पूर्ण कर तुमको आम धन्यवाद दौचु कारण प्रभु तुम्हें दूर प्रभु मनुष्य संकल्प तुम्हें जानी था आम मान बसवा उठा तुम्हें बुझी था आज से परिवार तुम्हें जान बुझ दौचु आज जो वाक्य आम शुणीचु से वाक्य परिवार उपयोग्य हो प्रार्थना कर गृह को आशीर्वाद कर परिवार को आशीर्वाद कर संगे संगे उपकार कर समस्त गौरव महिमा तुमको दौची प्रार्थना सुन उत्तर दे परिवार को आशीर्वाद कर विश्वास करी प्रभु यीशु नाम प्रार्थना उत्सर्ग करी आमेन। पतमारी मारी झील पुओ दुई माने नातुणी
ଆମ ଦୁଇ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କଷ୍ଟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ବାସ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାମ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥି ସଙ୍ଗେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସେମାନେ କିଛି ଆଉ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କିଛି ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ପୁଅ ଦୁଇ ଝିଅ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମୋର ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ଠିଆ ହେବେ ଯେ ସକଳ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହର ଆଗର ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୋ ପବିତ୍ର ନାମ ଯିଏ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରନ୍ତି ଆମେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଦାକାଳ ଆମମାନଙ୍କର ବାହାର ଯିବା ଭିତରକୁ ଆସିବା ରକ୍ଷା ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ନାତୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ହସ୍ତକୁ କର୍ମୋନ୍ନତ ନ ପାଶରି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମହିମା ତୁମରେ ହେଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମର 3ଟା ସମିତି ଅଛି ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ପରିବାର ଆମେ ମୋ ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ड्राइवर बाबू ड्राइवर मेहरा
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପାସନା ନୂତନ ଏହି ଗୃହଟିକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା ସମସ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯିବା। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ସହିତ ଉପାସନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଏବେ ପୁଣି ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରିୟ ପରିବାର ପରିଜନ, ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆଉ ଆଶ୍ରିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦାକାଳ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ